Bonjour les élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir la lecture de l'unité 3, les loisirs, qui se trouve dans la page 85. Donc نصلي نقراو اليوم شنو سميتو faire pourquoi faire du sport علاش نديرو الرياضة. دونك هادشي اللي غادي نشوفو اليوم وبيان سور نتوما كاملين بانكم كبارين وعارفين علاش خاصنا نديرو الرياضة. دونك pourquoi faire du sport. Mes parents me disent toujours éteins la télévision et va faire une balade à vélo. نعاود mes parents اللي هما والدي me disent toujours يقولون لي دائما éteins la télévision أطفئ التلفاز et va faire une balade وذهب لتفعل شنو une balade à vélo اللي هي بلد لا بلد بحال بروموناد بحال النزهه باش بالدراجه حيت الا مشيتي درتي النزهه بالدراجه بحال كدير الرياضه للصحه ديالك كتريح العينين ديالك وبزاف د الحوايج. mes amis اصدقائي me propose يقترحون علي viens faire un match de football avec nous samedi après-midi. اجي دير معنا واحد الماتش ديال الكره نهار السبت بالعشيه. Mais pourquoi tout le monde veut-il faire du sport? لكن لماذا الجميع يريدون القيام بالرياضة؟ Donc, quand tu fais du sport, حينما تقوم بالرياضة, tu te muscles. يولي عندك عضلات. Tu supportes mieux les efforts. تتحمل أكثر les efforts يعني المجهود وهذا ديالاش les escaliers te semblent moins haut. متفقين؟ اذا الدروج تيجيوك بحال راه ما طوالينش بزاف قصارين في حين الا ما كناش كنديروا الرياضه ما كنبغيو نطلعوا الدروج كيجيونا طوالين الدروج وتنطلعوا تنبداو وحنا يلا طلعنا الدروج في حين ان من كتكونوا كديروا الرياضه كتطلعوا الدروج بسهوله. et tu te sens en meilleure forme وكنحسوا براسنا في احسن حاله. et ce que tu ne sais peut-être pas والشيء الذي لا تعرفه c'est que la pratique du sport أن ممارسة الرياضة te protège contre de nombreuses maladies تحميك ضد مجموعة من الأمراض. que tu marches une demi-heure chaque jour أن تمشي نصف ساعة باليوم. que tu fasses du foot أن تقوم بفوت هي الكرة du tennis et de l'équitation اللي هي الخيل ركوب الخيل. pratiquer un sport ممارسة رياضة te permet تسمح لك d'apprendre أن تتعلم de nouvelles activités نشاطات جديدة. de te sentir bien dans ton corps أن تحس أنك جيد في الجسم ديالك. de te musculer يعني تربي العضلات et de te ressentir du plaisir وأن تحس بالمتعة. c'est déjà pas mal non متفقين راه سي ديجا هادشي شي حاجه مزيانه اولا سي كلير. دونك هذا النص كيهضر لنا على سبور علاش الاباء ديال الدراري كيقولوا ليه ديما دير سبور وهذاك الشيء والاصدقاء ديالو كذلك. وفي الفقره الثانيه تيبينوا لنا الهدف او بالاحرى شنو هما الفوائد ديال ممارسه الرياضه. اذا غادي نعاود نقرا النص. mes parents me disent toujours éteins la télévision et va faire une balade à vélo. mes amis me proposent viens faire un match de football avec nous samedi après-midi. mais pourquoi tout le monde veut-il faire du sport? quand tu fais du sport, tu te muscles, tu supportes mieux les efforts. les escaliers te semblent
moins haut. Et tu te sens en meilleure forme. Et ce que tu ne sais pas et ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que la pratique du sport te protège contre de nombreuses maladies. Que tu marches une demi-heure chaque jour, que tu fasses du sport, du tennis ou de l'équitation. Pratiquer un sport te permet d'apprendre une nouvelle activité, de te sentir bien dans ton corps, de te musculer et de ressentir du plaisir. C'est déjà pas mal, non? Donc, on passe les exercices. J'observe la photo. Que vois-tu? Les photos, pardon. Je vois un enfant sur un vélo. Je vois un enfant qui fait du sport dans les escaliers. Ou là, un enfant qui monte les escaliers. Donc, j'écris. Je prends une feuille. Donc, je vois un enfant sur un vélo. Je vois un enfant qui monte les escaliers. سي كلير. واحد الطفل اللي شنو كيدير كيصعد السلم يعني الدروج. Selon toi, ce texte est une histoire. في نظرك واش هذا النص عبارة عن قصة ولا un article de journal. دونك ماشي قصة هنا وإنما un article de journal. Déjà إلا شفنا هنا d'après un article. À quelle date a-t-il été publié? إمتى تبوبليا؟ دونك 1 سبتمبر 2017. ديما المعلومات على النص كنلقاوهم لتحت. شكون كتب النص، منين تخاد، اين عام، متفقين؟ دونك غادي نكتب هنا le premier septembre 2017. Je lis le texte. De quel loisir parle-t-il؟ على اين هواية تيهضروا لينا؟ واش كيهضروا على شي هواية بالضبط؟ شنو سميت هاد الهوايه؟ سي لو سبور. كيهضروا لي شنو هي الهوايه؟ هي الرياضه. كاين اللي الهوايه ديالو الرياضه، كاين اللي هوايته الرسم، كاين اللي هوايته النوم، كل واحد هوايه ديالو شنو. كاين اللي هوايته القراءه. سيت لي نون دي 3 سبور دو تكست. دونك خاصنا هنا نقولوا 3 رياضات تذكرونا في النص. دونك اول حاجه فيلو، ثاني حاجه فوالا فوتبول، ثالث حاجه voilà, donc tennis, c'est clair. Donc, هما ثلاثة. Donc, vous allez les écrire. Coche ce qui est vrai. En faisant du sport, tu attrapes des maladies. كتمرض. C'est pas vrai. كنديروا الرياضة ما كنمرضوش، بالعكس الرياضة كتحمينا من لي مالادي. Tu supportes mieux les efforts. كتحمل أكثر هذا les efforts. Donc, هذه صحيحة كاينة في النص. Tu es en meilleure forme. راك في صحة جيدة. إذن حتى هذه صحيحة. Je relève une phrase impérative du texte. شنو هي une phrase impérative؟ Donc une phrase impérative, c'est une phrase اللي كتعطينا un conseil ولا un ordre. C'est clair. كتسالي par un point d'exclamation ولا un point. يعني كتسالي إما فحال هكذا ولا نقطة فحال هكا. إذا غادي نرجعوا هنايا غادي نلقاو éteins la télévision et va faire une balade à vélo. Pardon, ما كيبان لكمش. Voilà. Éteins la télévision et va faire une balade à vélo. Donc هنا عطيتك واحد الامر ولا واحد الكونساي. دونك هذه سي اون فراز امبيراتيف اللي غادي تكتبوها هنايا. سي كلير. دو كوا نو بروتيج لو سبور. مناش كيحمينا لو سبور؟ من لي مالادي. دونك ما تكتبوش غير لي مالادي باش تكون جمله مفيده، غتكتبوا
Le sport nous protège des maladies, ou là, contre les maladies. Donne les noms de deux sports que tu pratiques ou que tu veux pratiquer. عطوني جوج الاسماء ديال الرياضات اللي نتوما كتبغيو انكم تديروها ولا كديروها. Donc peut-être vous allez écrire le vélo, la natation اللي هي السباحة, l'équitation اللي هي ركوب الخيل, le tennis. Donc vous pouvez écrire n'importe quoi, vous pouvez juste choisir جوج ديال الرياضات من اللي كديروهم ولا اللي كتبغيو ديروهم في المستقبل. دونك فوالا سالينا الفيديو ديال اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. الا عجبتكم ما تنساوش تخليو لايك ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.